بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد كتاب رياض الصالحين الإمام النووي لكده إلى باب النهي عن المن بالعطية ونحوها يعني من شرك السدلة كونا دون يعني معناه يعني ماذا بيان قد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى سورة البقرة آية 264 الله عز وجل فرماتے او ایمانداری মানুষল তোমরা যে কিছু সৎকার করছো মানুষরে ইনরে বাতিল না করছো ইনরে নাশ না করছো বিলমান্নি মানুষরে কোড়া দিয়া রে ওল আদা মানে মানুষরে আল্লাহ নগরী দুনিয়া আল্লাহ দুনিয়ার মকসুদ আল্লাহ নাম আল্লাহ দেখাইব আল্লাহ ইনলে বরবাদ যাবে সব না পাইব করতে من ماني يعني كل هذا ماني يعني جو إن شاء الله خلنا كنتوا ديله يادقوا دونا تودين ديدنوني أنخون إلا خوينا فاري ديو خلاص فوري الله واسه إلا عين دي تودين تخلى إذا تديله ما تقولي فيه تيان صواف زي بقول إنك السنة بيبو وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى سورة البقرة 262 آيات الله عز وجل مده مؤمن الكل زتانكي الله سمزه مال الكل خلاص يقول صدقة يقول إترا إن غري بعد الله واسع غردين خانو دنيا كسونا سا بس سواب الله سادي خونيك نودفه خونيك نودفه তো বাদে আর দিলে কিছু খরচা করলে ইন আমতো ইন আমাদের কোড়ানো দে দেখাই আল্লাহ নাম আল্লাহ কসুল্লাহ কোনো গরজ না রাখি আল্লাহ মুস্তান ইন আর তখন চাইলে দে আর আকসর মানুষ সৎকার করে দিন কিছু দে মসজিদ মাদ্রাসা কলম মাদি মিসকিন করে দে ইনলে চাইলে আল্লাহ কথা মোতাবেক আর আকসর মানুষের দিন সোয়াব নদ দইব আর দুজন গুণ হইব আর বারবার যাবে বই কে আল্লাহ একটা দিকে মোতাবেক নদ দেত আল্লাহ وعن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولا عذاب أليم أبو ذر رضي الله عنه فرمى رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى إذا تنا مانش الله عز وجل يوم القيامة ناماتي بتر الله تعالى ناماتي كشوي ناماتي بو ولا ينظر إليهم هذا تذكر نودا سايبو كشوي سخط كشوي دي ترى الله ولا يزكيهم ترى خانو دام نديبو ترى يوم القيامة نيرش جدا كي بالله ترى خانو كي من نديبو ولا عذاب أليم هذا سخط عذاب قدش قلنا هذين سخط عذاب دي بتر الله المستعان قال فقرأها رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات آية بيض لا أسيكون شديد ماذا صوت العمران ماذا آية بفجير دي بعد إبا آية قلنا إن الذين يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم من القيامة ولا يزكيهم ولا عذاب أليم طبعا قدهم لله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو ذر خيده رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى يده نا أبو ذر خده خابوا وخسروا من يا رسول الله يا رسول الله معناش إنده نقصان ماذا إنده بربط مرجي يقول معناش خونين توي عرضك خوانا قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب رواه مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم خيده معناش خونين قال المسبل معني بازوده سے سراده موتوینده سرگیرات تنگو سرگیرات نیسه لامده فینوره بازوره دوتیره ایترا خطا سه سراد دی والمنان عند الله طبعا مسبل ما يفندري او تقول ما يفندي زينكي او در باره سه سرا ما يفندي تو اصل مده بازو خدين سه سرا فوري این تنگو تو سه سرا فوره سرگیراتو آرو লামিয়ারে টেং গুণাসাহা বালা বাজাবা ইয়ার মেডি মাদে বাজু সে সোদা বলে মেডি সাতা বাজা বলে নাই কিন্তু লেকিন এ তোর বেশি সে সোদা হলে যে নাকি মানুষে আরো সব বর খসিলায়া লম্বা সিলাতে দুন করে মেডি মাদে করে খুদ্দু সে সোদা এ ইতা দাদা হুকুম গুলো কেলাইন অত বার সে সোদা তালা ওয়াল মান্নানু মান্নান মানে মানুষের কোড়া দিতে মানে দিয়ারে صدقة وكذا قولي كسودي هذا كي قولي كورا ديبو والمنان والمنفق سلعته خده بالحلف الكاذب আর মানুষরে
মাল বেচে দে মাল চলা দে মিছা কথা খাইয়া দে সঙ্গরি মিছা সঙ্গরি আর মাল বেচি পেলা বহুত আছে নয়া তোমাদের দেখো এই তিনিজন এই ইল্লে সপ্তাহ যাবি আল্লাহ দিব দে ন মাতিবিও ইন দামও দিব ইনকে নদ সাবু ইয়ামুল কিয়ামা রাও মুসলিম শরীফ এ নলে বুঝাদ দিল্লা ইয়ানি ইন ততগুনা ইনতো হুশিয়ার আল্লাহ আল্লাহ আজ্জা ওয়াজাল আমাদের বাসক তামাম মুসলমান কুল বাসক والله أعلم صلى الله عليه وسلم